Sa dagat kami muli pong lalaot mga guys. Ito po ang kiosk. Yan guys, mayroon pong guys naglalambingan guys oh. Wow! Guys. Guys, kami lalaot na. Yan. May nangingisda pong dalawang bata guys. Ayun guys. May lalaot na. Lalaot. Alis na guys. Lalaot na kami mga guys. Kami. Yan na guys. Nariya po namin yung lambat namin. Yan ang bandera. Sa dulo ng lambat mga guys. Para matandaan kung makikita kung saan banda. Yan. Laki na guys. Wala. Laki guys. Huli namin guys. Ano kaya ito guys? Pagi guys. Ayan guys. Bibinta natin sa maliig. Pagi. Apa yung ano? Laki guys. Yan guys. Laki guys. Yan guys. Ito ganso guys. Gulok. Gulok. Ganso. Ganso muna. Ano ko lambat. Mga guys, ang huli namin. Ang huli namin guys. Guys, walang malaki guys. Buradol. Buradol daw guys, himalit. Flying fish. Ikaw na pamili. Flying fish. Ikaw na pamili. Ayan pala. Munit. Guys. Ayan malaki. Wala nag... Nad, 1 kilo daw kay Pupong. 1 kilo daw. Kay Pupong. Yaman na. Sabi lang misis ko, 1 kilo daw. Kung wala sa 1 kilo. Hindi ko lang alam. Walang malaking himali. Walang mo, ganito lang. Walang malalaking himali. Pagkain lang. Tingnan mo, Pipi.